এটা হাতে গন্টি না कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्करा ସମସ୍ତ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଥିବ କି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯେତେ ବାହାଘର ହଉଛି ହସ୍ତଗଣ୍ଠି କେମିତି ପଡେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ଦୃଶ୍ୟ କି ଏଠି ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରହିଛି, ସେଥିରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡିଛି, ଯାହା ପୂଜକଙ୍କ କହିବା କଥା। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ହର ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଠି ମିଳନ ହେଇଛି ଆଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ରରେ। ଯେଭଳି ସାଧାରଣ ବାହାଘର ହୁଏ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସାଧାରଣ ବାହାଘର ଭଳି, କେବଳ ଏତିକି କି ଏଠି ମହାଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବର ଆଉ କନ୍ୟା ଆଉ ବିବାହ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ଗଣ୍ଠିର କଥା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ସେଠି ହାତ ଗଣ୍ଠିର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି। ଆଜ୍ଞା, ହାତ ଗଣ୍ଠିରେ କଣ କେମିତି बहुत सुंदर भाव महेन्द्र बेलार हस्तगंठी कराला। आमर कर्ता होती कन्या पिता माता आमर सुरेश चंद्र पुजारी आमर अच्छा बहुत भाग्यवान, तांकर परिवार वर्ग बहुत भाग्यवान। आज तांकर खुशी मां को यथा नाना प्रकार अलंकार वस्त्र इत्यादि सब देउछन। पद्म फूल और बेलपत्र आमर शिवंकर आड़ू बेलपत्र माला आसे आउ मांकर पद्ममाला दुईटा गोटे जगार रहिले ताकू बंधन कुशरज्जुरे बंधन करा जाए, ताकू माने करा जाए। निश्चय ये होशी हाथ गंठीर से परंपरा जहाँ शिव विवाह देखा मिले। उभय परिवार रो जो अलंकार आछि अलंकार मध्य एठी दिया जायछि, देवी पार्वती को पई आछि, महादेव को पई आछि, से सब मध्य एठी रखा जायछि। सर्वेन भद्रा शुभकरा भवन्तु। गणपति नमः गणपति मावायां रक्षा रक्षत्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भवयो